Sakal spoken tutorial na ramjak swa da alwancing iron panggapa matburingni be enoniko ani tariani nyanggen. Ia tutorial wancing is kira na mingparangara. Be eno iron ni mongsonggapa ongi kamrangko kaani. Iron panggapa matburingni be enoniko anirango tariani ba soani. Be eni mongsonggapa kamrangko kaani o iron ko nangchong mota. Ansingi da rorona. Taningni na mekam kana gisik ratna. Aro mengsana gisik onagatan ching iron ko nanga. Ya ko sel ni kam kaani na aro hormone synthesis na ba nanga. BN ni immunity ko blake rakina gata ba iron dakchaka. Dietary iron ara minggni rokkomrang ganang. Heme iron aro non-heme iron. Matburingni BN no donggapa hemoglobin aro myoglobin enoniko heme iron ko matna. Uni gaman matburingni BN rango heme iron bangin ganang. Jekai tobok BN tobok bika too bika play kasop takaparang. Non-heme iron ko may isu samjak rangoni ko matna. Jekai karek na kap takaparang mi misi go mi takaparang aro tangsek kapa may isu samjak rang. Non-heme iron na bate heme iron ko nambate salop na matbata. Salopani ko nambatat na gata matam giskora anang ganirang ganang. Chaanirang ko vitamin C banggapa chaanirang baksa chachapo. Chaanirang o danya bijakrang, pudina bijakrang, ba kakje bachiko ba sakna gata manggen. Vitamin C banggapa bolni bitirang aro misurang ko ba chaanirang baksa chachapna manggen. Chaani somoyal cha ba coffee ko rangchapna nangja. Yarang iron ko salopani ko champenga. Iron banggapa matburingni be enoniko matam chaani tariani ba soanirang ko daawanchin yang skana. Skang gapara 1 to bokni pilaiko joani ongang. Ia ko sokna gata na yarang ko nanggen. Gram rachasa bating gani do bokni pilairang. Natgaman eching aro rasin gapok ko chamosa atha chamos jatla ganchi. Atha chamos danya ganchi. Chamos sobak prioni baksa jira ganchi. Garam masala ganchi. Holdi ganchi. Aro kakji rongsa ko nanggen. Un baksana jakomsa sugalera chem gamandanya bijakrang ko ba nanggen. Nangani krikari ko aro chamos sa soani to bagi ko nanggen. Tariani ba soani bewal aba chinggapao pelairang ko namirong tali sugalbo. Pressure cooker donaten ba glass sa chiko ruat po. Iya no kari aro holdi ganchi ko skat po. Pressure cooker ko chkop po. Waal jelbregi jao changani ba changgatam gamao na songbo. Antang balwa jokani jamanusa cooker ko kulibo. Pelairang ko raoten ba ratong-tongbo. Pressure cooker ro gachagapa chiko soup rangko tarianio ba bijak rangko soanio jakalna gata manggen. Dao natgaman eching aro rasin gapok mosla rangko kopra odonen ba kakchi tongsa ni bachiko septapo. Ia ko ratgaman pelairango nongbo. Ia ko minit kolgrek ba kolachirang na donbo. Karayo soani to bagi ko dengaten ba waal jelbregi jao pelairangko jobo. Name an pelura e mene songyan bakak jitong sani bachiko septapo. Ratgaman danya bijak rangko puro prepo, dobok ni pilaiko joani machotaham. Ia jogaman kopra sa osot ponga miligram ni iron ganang. Gani gapa songan yara wandame chana gata doo ni bikako beneke songani onga. Ia ko sokna gata nanggapa bosturangara. Gegatam dooni bikarang, athar rasin gachak, gegani kuligaman rasin gapok, kari aro gulmurus ganchi. Chamos gani butter, tariani aro soani bewal, doo bikarang ko na merong tali sugalbo. Karayo butter ko dengaten barat gaman rasin gapok aro rasin gachak rangko skatpo. Dao doo bikarang ko skaten bawa aljelbregi jaw adita minit rang na jobo.
Karay ko chkopen ba waal chona o minute bonga ba minute snirang na songbo? Iya ko kasnaten ba mixero donat po. Kari aru gulmoros kenchi ko skat po. Iya ko na me beneke nat po. Doo bikako deme chana beneke songani machota ha. Iya ko boyo mo na me teke refrigerator rango doni anti sana doni chana gata mangen. Iya bijak ni kopra sa 8 miligram ni iron genang. Menggepen bijak kara wan dobok ka sopko bijak soani oam. Iya ko sokna gata nanggepa bostu rangara. Recha sa sotponga gram dobok ka soprang. Sugal gaman jakomsa danya bijak rang. Sugal gaman jakomsa pudina bijak rang. Rongsa chonna rasen gechak. Ronggani jatlet tangsek rang. Chamos ketam doi. Icheng aro rasen gepok konat kenang gaman chamos sa. Yana nanggepa mosla rangara. Chamos sa danya genci. Ata chamos jira genci. Chamos saranat gaman methi bijak rang. Chamos so bakbrani baksa gulmeres genci. Nang neka geta kari. Na a chamos sa soani to gi ba butter ko ba nanggen. Tariani aro soani bewal dobok ni kasoprang ko na merong tali sugal bo. Iya ko chonchone raten ba dengtang donat po. Nanya aro pudina bijak rang ko mixero donat po. Rasen gechak jatlek tangsek nat gaman icheng aro rasen gepok aro doi ko ba skat po. Iya ko na me beneke nat keneng bo. Pressure cooker soani toko dengat po. Nat kenenge tari gaman ko iya no skat po. Rasen gechak ketang ni senga gembau na kengkeng iya ko song bo. Uni jak manorat gaman ka soprang ko skat po. Dao danya genci aro jira genci ko skat po. Un baksa na gulmoros genci aro ratnat gaman methi bijak rang ko ba skat po. Apsan brenen ba minit sa ba minit kenina na medyo bo. Cup sa chiko ruaten ba pressure cooker ko chikop po. Changsa gamau na kengkeng wa aljele song bo. Uni jamano minichi gini ba minichi bongarang na waal ko chonate soang kubo. Waal ko kemet po, antang balwa bone jokani jamano sa cooker ko kulibo. Dobok ka sopko bijak soani machotahang. Ia bijak ni kopra sa 8 miligram ni iron genang. Ia bijak ko sokna geta kasop na agreba na adobok ni karong tirang ko ba jakal na matnaigen. Ponchot kepa bijak kara wanchon kepa na tekran ko soani ongam. Ia bijak ko sokna geta iarang ko nanggen. Kolgrek gram chon kepa na tekran. Rongsa chon na rasen gechak. Barang balati tongsa. Rong getam jatlek tangsek. Getam kuligaman rasen gepok. Chamos sa jira pechelrang. Sugalirat kemen chamos sa danya bijak rang. Na a iarang ko ba nanggen. Chamos sa danya genci. Ata chamos jira genci. Ata chamos holdi genci. Chamos sa soani to bagi. Tariani ba soani bewal na tegran rang ko minich kengoni minichi bong au na kopra o chirue dembo. Ia chin na tegran o donggepa moila rang ko talat na matgen. Na me sugalen ba chiko pak sepe galbo. Dao jatlek tangsek rang rasen gepok aro jira bacurang ko rabo. Yarang ko apsan nat kenengen ba dengtang donat bo. Karayo to ko dengaten barat kemen rasen gechak rang ko skat bo. Amang rong ong au na kengkeng jo bo. Uni jak manorat kemen barang belati rang ko skaten ba no mau na kengkeng song bo. Mosla rang ko skaten ba na me bren bo. Dao chun kepa na tegran rang ko skat bo. Iarang menjok ko nat kenenge tari idun gaman jatlek tangsek aro rasen gebok ko skat bo. Na me brenen ba adita minit rang na soang kubo. Chun gepa na tegran ko soani machotahang.
Ia bijak ni kopra sa bri miligram ni iron genang. Ansing baljoke dongna geta ia bijak rangko chadrengbo. Ia tutorial ianon machotaha sakantikon bakra anina matala.